করি গাড়ি বাড়ি আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র পরিবার সবই পড়ে থাকবে, কেউ সঙ্গে আমার যাবে না, যেতে হবে কেবলমাত্র একা। এই চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে যখন আমার শেষ দিন আসবে সেই দিন ভয়ঙ্কর দিন। সবাই কান্নাকাটি করছে, জনকে যদি অনুরোধ করেন, হাত জোড়ো করেন, আমার বাচ্চারা এত কাঁদছে, আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে আর কিছুদিন রাখার ব্যবস্থা করুন, করবে কি? এরকম কোনো সিস্টেম নাই। রান্না করেছেন, ভালো ভালো খাবার রান্না করে মুখে তুলতে গেছেন, এমন সময় ডাক পড়েছে, খাওয়ার হলো না, ওই সময় স্ট্রোক হয়ে গেছে। এই জন্য সময় থাকতে থাকতে আমরা যদি একটু ভগবানের নাম গুণগান কীর্তন করি, তার স্মরণে রাখি, তাহলে আমরা সময় মতো আমরা গন্তব্যস্থলে আমরা যেতে পারব। তো ধন দৌলতে আগে মাল খাজানা সঙ্গে कुछ नहीं जाएगा, धन दौलते आगे माल खाजाना संगे कुछ नहीं आएगा। ओ इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छूट जाएगा, इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छूट जाएगा। बोलो कृष्ण नाम तो भजन रे मनुआ और सागर तर जाएगा, जो न तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। कृष्ण नाम तो भजन रे मनुआ और सागर तर जाएगा, जय जो श्री न राधे। तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। माया मोह को छोड़ के मूर्ख ऊपर उठ तो जाएगा, माया मोह को छोड़ के मूर्ख ऊपर उठ तो जाएगा, जो न तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा, जो न तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजन हरि बोल। भविष्य गोर तर जाएगा, जो न तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। कृष्ण नाम को भजन रे मनो हरि बोल, हरि सब बोल। सगुण पर जाएगा, जो न तूने अपना भजन पीछे पीछे बोलो, किया तो और हाथ फिर पकड़। पीछे पछताएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरि बोल। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমরা সবাই বলুন তো আমাদের সঙ্গে, আমরা বলে দিচ্ছি, তারপরে পরে আপনারা বলবেন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ হাতে তালি দিয়ে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,